Cukup. Hadis 1. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatan khafifatan 'ala lisan sakilatan fil mizan haibatan ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, ringan di timbangan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hadis 2. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala sumaman qala ummuka qala sumaman qala ummuka qala sumaman qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Orang ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakum dzan fa inna dzanna aktsabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat berburuk sangka, karena sungguhnya sifat berburuk sangka adalah ucapan yang paling dosa. Hadis keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghfir wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berkata satu kata yang tidak ia periksa kebenarannya, tetapi karenanya ia terjerumus ke dalam neraka dalam antara timur dan barat. Hadis ke-5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghfir wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu adalah ketika seorang mukmin melakukan apa yang ia haramkan. Hadis ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghfir wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat malam pada bulan Ramadan dengan mengharapkan iman dan pahala dari Allah, tapi karenanya dia terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Hadis ke-7, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah sampai umrah berikutnya adalah pelebur dosa yang terjadi di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atasawu min syaitan fa idza tasaba ahadukum wa la masalahu wa in ahadukum idza qala hadhihi ka syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya menguap itu dari setan. Apabila seseorang dari kalian hendak menguap, hendaklah menahan semampunya, dan jika seseorang menguap lalu mengucapkan maka setan tertawa. Hadis ke-9, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidin fi sabilillah wa ahsibul qalwa wa qaimil yaftiru wa qasaimil yaftiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang membantu janda dan orang miskin pahalanya seperti orang berjihad fi sabilillah. Tapi aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang salat malam terus menerusnya tidak pernah berbuka dan tidak pernah berhenti, dan orang yang puasa sunnah terus menerusnya tidak pernah berbuka. Hadis ke-10, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ma yusibul muslima min asab wal wasab wal hamin wal ghamin hatta syauqat yasaquha illa kafarallahu biha min khataya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin ketimpa suatu penyakit, kecemasan, gangguan hingga tertusuk duri sekalipun kecuali Allah mengampuni dosanya. Hadis ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hakul muslim alal muslim khamsun raddus salam wa idatul marid wa tiba'ul jana'iz wa ijabatu da'wah wa tasmiyatul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan ketika bersin. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidal janazata hatta tudfan falahu qiratun wa ma qiratani qala qila mislu jabalil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengantarkan jenazah hingga selesai disolatkan, maka baginya 1 qirat. Dan barang siapa mengantarkan jenazah hingga selesai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Beliau ditanya, apa itu 2 qirat tersebut? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ista'ahu aqala wa an tarakahu tarakah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukainya, beliau memakannya. Apabila beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Hadis 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ujibatin nar bisyahawah ujibatil jannah bil makarih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia, dan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh tabiat manusia. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ah an sidqal imam yakhtub faqad laghat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam sedang berkhutbah kalian berbicara kepada teman kalian, diamlah, maka sungguh kalian melakukan hal yang sia-sia. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul aqabi minan nar laula an asyqa ala ummati la amartuhu bi syawaki inda kulli salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh bersiwak setiap kali sholat. Hadis ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul aqabi minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh saat berwudu. Hadis ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjid. Hadis ke-18. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma yahsalladhi yarfa'u ra'sa imam ayyuhawillahu lahu ra'sa imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak takutkah orang yang kepalanya mendahului imam, karena Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai.
An Abi Hurairah hadis ke-19 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awraha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada siang pagi atau sore hari, maka Allah akan menyiapkan hidangan di surga setiap kali ia pergi ke masjid sore atau pagi hari. Hadis ke-20 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqin salas idza haddasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumnafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila ia berkata ia berbohong, apabila ia dipercaya apabila ia berjanji ia mengingkari, apabila ia berbicara ia apabila ia dipercaya ia berkhianat. Hadis ke-21 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menjulur melebihi mata kaki maka tempatnya di neraka. Hadis ke-23 Hadis ke-22 An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hadis ke-22 An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits faqul Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arhamhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiam diri di masjid tempat ia beribadah, maka malaikat akan berdoa kepadanya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah limpahkanlah rahmat untuknya. Hadis 23 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu Hadis ke-23 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asa'ani faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Barang siapa taat kepadaku maka ia akan masuk surga, dan barang siapa ia berhak kepadaku maka ia adalah orang yang enggan. Hadis ke-24 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata kepada saudaranya wahai orang kafir, maka sungguh ucapan itu akan berbalik di antara mereka berdua. Hadis 25 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Laulahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum ma dama fi ahadikum bidallati idza wajadaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah sangat senang dengan taubat hambanya, melebihi salah seorang dari kalian yang menemukan kembali barangnya yang telah hilang.
Hadis ke-26 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ke-35 Hadis ke-25 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshu salam bainakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga sebelum kalian beriman. Tidaklah kalian beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah aku beritahu amalan yang dapat membuat kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ke-26 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa ramadan ila ramadan wa kafirat lima bainahuma itu juz'ul kabair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat hingga Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa yang terjadi di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ke-28 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salat ba'da faridah salatul lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama salat setelah salat 5 waktu, salat adalah salat malam. Hadis ke-29 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba qabla an tatlu asyam min maghribiha tabawlahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan mengampuninya. Hadis ke-30 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala juzuz syawariba wal khalifa khaliful majus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot, dan selisihilah orang majusi. Hadis ke-31 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar habba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada dunia di mana tempat matahari terbit. Hadis ke-32 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghassana falaysa minna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghunus pedang kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami, dan barang siapa berbuat curang kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ke-33 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata insanu qata'a anhu amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw ilmi yutafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang telah meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis ke-34 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
lakinu mautakum la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinlah, bimbinglah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas nama aku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujur la yanqusu mislu ujur wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa mengajak orang kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya dan itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabaqal mufarridun Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ana aghna syuraka syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirkahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah yang tidak membutuhkan persekutuan, dan barang siapa yang melakukan amalan di mana dia melakukan syirik kepada selainku dan kepada melakukan syirik, maka ia akan meninggalkan dia. Hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ke-36. Hadis ke-30 Hadis ke-39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyuta Hadis ke-39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muslimin alal muslimin haramu damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim atas muslim lainnya haram diganggu darah, harta dan kehormatannya. Hadis ke 40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
mana qasat sadaqatan min mal wa ma zadallahu abadan illa izzah wa ma tawadu'a wa ma tawadu'a wa ma tawadu'a Amma tawadu'a illa rahmatullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba bertawadu rendah hati kepada sesama kecuali Allah menambah derajatnya. Hadis ke-41. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qala Allah wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yakrahu qila apa ra'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fi ma aqul faqad tabata wa illam yakun faqad bahatta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah itu ghibah? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, engkau membicarakan saudaramu tentang apa yang tidak ia sukai. Lalu beliau ditanya, bagaimana jika hal itu ada benarnya pada saudaraku? Beliau bersabda, jika itu benar ada pada saudaramu, maka engkau telah menggibahnya, dan jika itu tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah menuduhnya secara dusta. Hadis ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufaridun ya Rasulullah sabaqal mufaridun qalu wa mal mufaridun ya Rasulullah qala az-zakiruna Allah katsiran wa zakirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mufarid telah melebihi. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang mufarid itu? Beliau menjawab, orang-orang yang banyak laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Hadis ke-32. An Abi Hurairah hadis ke-43. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartanya, tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatannya. Hadis ke-43.
Hadis ke-44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana nafiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadis ke-45 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya tidak akan masuk surga yang tetangganya tidak aman dari keburukan tangannya. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-46. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridu ma yakunul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu abadu mir rabbihi wa huwa sajidun aksir doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan paling dekat antara hamba dan Allah adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis ke-47. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Man sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pada hari kiamat Allah berfirman, Innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi jalalil yaum uzilluhum yaumala zilla illa zilli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai
kiamat. Pada hari kiamat Allah berfirman, barang siapa yang mencintai karena Di mengharapkan mana orang-orang yang saling di mana orang-orang yang mencintai, dari mana orang-orang yang mencintaiku, pada hari ini maka akan aku berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis ke-50 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis ke-49. Iza uqimatis shalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza uqimatis shalah ilal maq iza uqimatis shalah ala shalah ilal maktubah ila shalah ilal maktubah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah salat sudah dikumandangkan tidak ada salat melainkan salat yang waktu.